तो हाई फ्रेंड्स आज सेकेंड दिन मो कांधर अछि मो गेला बिकु आज एकना मु ड्यूटी सारी के आइली फूलकोबी और आलू हल्का हल्का तेल देकी कषा हैला काहे की कषा हैला एजी अछि बिलाती ता तळे अछि गुप्तधन यस ए देखंतु आज हबा माछ झोल फूलकोबी आलू रसा ए होची माछ ए की माछ एटा होची जापानी को हमर बेंगोली रे कुए तेलापिया बेंगोली रे जे गीतटा अछि ओगो मोर मन पिया बाजारे नै तेलापिया सलरबो हेलो बाड़ी मन बसा बोकी दिया एमन का झाड़ा है ओटा ब्लॉगिंग ठीक मत करी होनी खाली एक क्या सेके कौन करिया बिकु तू को कौन करिया को हां बिकु खाली अनेक देखु खाली अनेक दोनों ते मो पाटी से खाई देजी मो पाटी से बिस्कुट खाई देजी ए खाली गेल होची तू गोल होची तो खाली गोल होची केते गेल देखो ये मो पछ ओ चलची नुआ डिस्को डांसर अब टिके हेलो हाय कहि दियंतु डिस्को डांसर चलची बिकु खाली अनौची आ किछे नै एठी हो यात्रा शूटिंग होबा हां आउ जणे गध सुईची मुह देखाउनी ए गध मुह सुईची मुह देखाउनी ए मुह देख गध मुह देखाउनी आउ जणे खाली मोबाइल देखुची पाठ पढ़ा नहीं हला ए छोटार मैट्रिक परीक्षा हला एन्जॉय मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 25 ना केते किंतु पाठ पढ़ू नहीं काठ ने जाळ हबो पाठ ने बाळ हबो ए देखो सुन लो कथा सुन ए छुआर कथा सुन ए पाठ पढ़ा छुआ एमिति कथा कहूची हला आपण माने खाली कमेंट दियंतु ए छुआ भविष्यते किस करिवे चढ़े आमा गेला खाली उगी मारु जे खाली एमिति अनौची किस मो मुहटा काई देखाउची मते काई किल करूछ एबे जी तयारी होची मसला कषा होची आज खाया तो हबो आ पूरा एकदम गुलगुल करी खाया हला बिलाती बड़ेलार पर तयारी करूची सोनू रसी जमा आसुनी ताको खाली चाटुटा धर नै जी ए खाली चाटू धरने जे देख मुह को देख खाली चाटू धरने जी किसी काम को नहीं देखिया टेस्ट केमी देउची जना पड़िबे से दिन तो मैगी खाइदली आज फूलकोबी आलू रसा खाया माछ झोल कैंसिल खाली माछ भजा जीवो देखिया किस होउची हम बिको खाली बनौची किस वीडियो करूछ खाली बनौची खाली अनेक देखुछु बिको खाली गेल हो आ किछि हां खाली गेल हो ना हां हेलो ए लो बिको ओ मैं आसी गली या होजी घंटा घंटी जायलानी झोलटा हबो से करछि फूलकोबी आलू एपटे मसला घंटा चलछि इनसनो लास्ट स्टोरी पड़ी आइछि फूलकोबी आलू पड़ी आइछि जे रुटी खाइबे के रुटी नै कि धाई किड़ी पळी आसंदु रुटी आ कसा खाया रेडी के खाइबे धाई किड़ी आसंदु हेला झोल झोलटा हल्का हल्का रस करिबा बेसी झोल करिबा कसा हो
झिंके टिके झिंके टिके झिंके टिके झिंके टिके झिंके ए होची कुत्ताटा हल्का टिके पानी पड़ी जाइए एबे पानी पडुची कोठा पड़ी जाए झोल झोल नहीं तो बोल लगियो ना टिके हे हल्दी से फोटो फोटो ये को आज्ञा कौन कहउछंती कहंतु लाडोटा टिके खराब हेइतिला सज कराई अणा हेजी टिके दया करी देख टिके दया करी देखिया हो ठीक अछि मु एबे हेजी मिस्त्री ग्राइंडर सज हबो देखि ठीक अछि तो अरे किसे पड़ी लगी से तोले तोले ए नोटटा पके लगी मेरे नोटटा किसे गोटे चापी देई तोले नुआ पकी दिलो बाबा एटा नुआ पके ना ताने एबे हो घाटा उसे देखन किसे ना घाटरे बसु के देख सुईचा देई देखो टिके गुरुजी ना नाही ठीक ठाक तब जदी काली किले चावल बांध बगरी ठीक अछि बिरी अछि बिरी उतना चावल काली खाओ ठीक अछि एटा दियो लाइनटा दियो लाइनटा दियो কথা কোন গো না এটা ধরি রাখিব ଟିକେ ঢিলা ଅଛି ବୁଝିଲ ନା ଅନାଅ ଇଆଡ଼େ ଅନାଅ ସେ ହୁଅ ନା ଏଟା ଏମିତି କରି ଧରି ରଖିବ ହେଲା ତଳେ ଯେ ବସିଲେ ଏମିତି କରି ଧରି ରଖିବ ଯେମନ ଏପିଟେ ନ ଆସେ ବୁଝିଲ ନା ତଳେଟା ଟିକେ ଧରି ଢିଲା ଅଛି ତଳିଟା आवाज होती କିଛି ଆବାଜ ହଉନି मेरे पेशी रखिबुदी ସବୁ ପେଶିବେ ଖାଲି ଏଇଟାকে ଧରି ରଖିବ चावल बड़े बाले बुदी आजी ଯାହା କରୁଛ କର ଖାଲି ଏଇଟାକେ ଧରି ରଖିବ टेस्टिंग है गला डन हे कौन चूड़ी करी भाग कर रखिला एपटे अधा सेपटे अधा कर रखिला हे लो सब तो चुरुणी नहीं ये चुरुणी दा माछ भजा पे तेल पड़ी गला माछ पे भजा हबो এইটি হচ্ছে মাছ এই হচ্ছে মাছ তেলাপিয়া ওই 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 কথা কোন খালি একা ঘুরে সেটা তো যেত হেই 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 চড়াইটাকে পাটি করছি দেখো এই দেখো নিকো মামা মামা কই ডাকি দে না ডাকি দে না কই দেলা সে না কই দেলা ডাকিবি হে মাছ পড়ি আইছি লো মাছ পড়ি আইছি পুরা কড়ক করে ভাজিবা মাছা ভজা হଉଛି ଭାଜୁଛନ୍ତି ଏଇ ନଙ୍ଗଳୁ ସେ ଖାଇବେ ଧାଇଁ କିଡ଼ି 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 ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି ବା ସେ ଲୁଣି ମାଛ କି ନା ଖାଇବା 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 ହଉ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାଙ୍କଡି ମୁହା ଏଇ ମାଙ୍କଡି ମୁହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ତାକୁ ଯେତେ ମାରି କିଛି ମତେ କିଛି କହୁନି ବୁଝିଲେ ନା ଖାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ କରି କାନ୍ଦେ ଆଉ କିଛି କହୁନି ଆଉ ମାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଚଲୁତିନି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାতে ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବି ସବୁ ଲୋକ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି କାଲି
आज वीडियो शूटिंग होगी रातिर दिन सारा ड्यूटी रखिली वीडियो कर पारि नथली एबे ड्यूटी पे आसली वीडियो करूची भाई मैट्रिक परीक्षा छुआ सुई फास्ट फास्ट वीडियो ब्लॉगिंग देखा चलची এটা फास्ट वीडियो ब्लॉगिंग এটা দেখা চলছি जोर 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 माटू जोर माटो दियो সে তো খালি নিজের নিজে চিন্তা করে মাছ ভাজা রেডি মাছ ভাজা রেডি মাছ ভাজা রেডি এই গোটে গোটে গরম গরম ভাজা খাই দবা এবে খাইয়া গরম গরম মাছ ভজা বিকু ভাইসা খাইবুনি খাইবুনি বিকু খাইবানি তই বুকু খাইবু মাছ খাইবুনি জনটা আচ্ছা বাজারা কি করে খাই যাবা বিকু খাইলে গরম গরম টেস্টি টেস্টি মাছ ভজা হেভি টেস্ট পুরা গরম গরম মাছ ভজা খাইবে তো আসুন ঘন্টা বাজে ও এটা না জানি বড়টা পুরা গরম পুরা গরম টাকাটা আসবে সব ফিঙ্গি দেবা হেভি গরম টেস্টি আছে মিটু Wow. মিট্টু বিকু অভিমান ହେଇକି ଡାକିଛି ମତେ ମୁଁ ମାଛ ଖାଇ ଦଉଛି ତାକୁ ଦଉନି ସେ କହୁଛି ମିଟୁ ହେଲା ମିଟୁ ମିଟୁ ନା ତୁ ମିଟୁ ହେଇ 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 ମିଟୁ କକ মিটু ହେଇ কু হেই যা মিটু ধোয়া যা বিকু না ও বিকু 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 ଆମେ ବିକୁ କହୁଛି ବିକୁ ଅଗିରେଲା ହୁଁ କো 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 ଗାମଛାରେ ମୁଁ ପୁଛି ସବୁ ଦେ କହିଲି ବିକୁ ଓ ବିକୁ কি করে দাদা না বিকু বলো কোন মিটু নেই ও মিটু বিকু বলো নেই মিটু মাম্মা মামা খাই দে মামা খাই দে না মামা খাই মামা খাই মামা খাই হুম খাই না মামা খাই মামা খাই মামা খাই হ্যাঁ
ଏଇଟା ସଫା କରିଦો ନା ଦେଖ ଭୋଗି ଦେଇଛି ଇସ୍ ଟିକେ ବସି ପଡନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଉ କାଲି ଧୋଇଦେବା ଆଉ ଥରେ କହ କିଛି ହେଲା ଟମାଟୋ କଣ ଟମାଟୋ କଣ ତମେ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁନି ନା ସେ ମୁଁ କହିଲେ କହିବେନି ପରା ଏଇ ମାମା କାଇ ବିକୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ବିକୁ 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 ଖାଇଛୁ ମାମା ଖାଇଛୁ ବିକୁ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ ଭାତ ଖାଇଛୁ ପଇଲା ଭାତ ଖାଇଛୁ ତୁ ରୁଟି ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା କଣ ଖାଇଛୁ ବିକୁ କାଇଁ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ ମାମା ମା କାଇଁ ମାମା ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ମାମା କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମା କାଇଁ ମାମା କାଇ କହିବେ ନା ମାମା କାଇ ମାମା କାଇ ମାମା କାଇ ମାମା କାଇ ଦେଇ କିସ ପଚାରେ ଦେଇ ପଚାରେ ନା ମାମା କାଇ ଦେଇ ପଚାରେ ନା ମାମା କାଇ ଖାଇଛୁ କିସ ଖାଇଛୁ କହିଦ ନା ଦେଇକି କହିଦେ କିସ ଖାଇଛୁ ତ ଦେଉ ମୁଁ ବିକୁ ଖାଇଛି କଣ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ କିସ ଖାଇଛୁ କଣ ଖାଇଛୁ ଗରମ ହେଇଛି ପଚାରୁଛି କଣ ଖାଇଛୁ ବିକୁ କାଇଁ ବିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଦେଇ କିସ କହିଲା ନା ଦେଇ କିସ କହିଲା ଇଆଡ଼େ ପଛପଟେ ଆଗକୁ ବିକୁ ଲୁଚି ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ନା କିସ ଖାଇଛୁ ଦେଇକି ଟିକେ କହିଦେଲୁନି ଧନ ଖାଇଛୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁନି ମାମା ମାମା देखो देखो
লিকু 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 হরে কৃষ্ণ কই দে না হরে কৃষ্ণ কই দে লিকু 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 মামা 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 লিকু 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 ওকে টাটা গুড নাইট পুনে নেক্সট ব্লগে দেখা হব।